मुझे उन लोगों का तजुर्बा है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। जैन साहब खुलुमखा आं जाकब दिनैनि प्राइम टाइम होनाय जोंना कमनि कक चेरलायनाय कक अमनो इंडिया बै पाकिस्तान पहलगाम अटैक मानी यागलो इंडिया नि फासिंगथिर ऑपरेशन सिंदुर खलायजामनि यागलो सालथाम जराथै ड्रोन अटैक मिसाइल अटैक तै बॉर्डर ऑफ सीज फायर वायलेशन खलाय दिल्ली नो कगै दङ पाकिस्तान नि तै चीन इंडिया नि सिविलियंस बो थै दङ तै आर्मी जवान्स तै बीएसएफ जवान बो थै दं अमाय खलायनो हायनो हाय खरकसे बीएसएफ जवान नि बो लामन चखा जों आमनो अल सालायनो पुइला हंगाके तामुंलाखा ताबु जुद्ध मुथाक जाखा हेबा मिया सारिक पांगो हायनो हाय पास्ताव सीज फायर घोषणा खलायजागो कक सालायमानि फासिंथि हायनो हाय 4 घंटानि यागलो 9टा हायो हंगाके जम्मू काश्मीर आ जागा श्रीनगर आमचायो हायनो हाय गुली बारुद ब्लास्टिक नि खरां कासे फेमनि यागलो आरोनि नो सीएम उमर अब्दुल्ला बो ट्वीट खायसका अमताम बोमाहायखा अम्बोमाहाय खरां अम्बोमाहाय सीज फायर ताम कांके हायनो हाय कक कासाय फायउखा जे पाकिस्तान रो सीज फायर नो वायलेशन खलायफिउका जेसपुंग दि बरक नो साव बरक नो कोयु कोयमानि यागलो हायनो हाय सीज फायर नो ब्रक वायलेशन खलाय ड्रोन अटैक नि कक्तमा एबा आमो हायनो हाय MEN नि फासिंथै जे इंडियन आर्म फोर्सेस जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग को हायनो हाय साखलायजाक फिनो आमोनि अपडेट फियाबा पाकिस्तान रक नि कासे फिल्मो डायलॉग दङ आ जागाव ऋतिक रोशन नि फिल्मो आ जागाव पाकिस्तान रक हारि उइ थांफनो चेनि थांफनो तासा किफिल फायै परक आक्रमण खायफो हुमानि अमाहायनो फिउखा सीज फायर नो वायलेशन खायौका हायके बरंनो ताम पॉइंट खलायसिनाय अमाहाय खलायनो यूएस नि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बो ट्वीट खायमानि अमत हायनाय साखलायफिनो आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Therefore, Bishingo, congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Omahini tweet ka phiaba tweet khlai jotno ceasefire kok salainani hini tongmani joro hainha Pakistani fighting thai violation khlai ताइसा ड्रोन अटैक खलायजाकमानि कक्तमा कासे फेका जम्मू एंड काश्मीर श्रीनगर ताबुक अमनो बुइ साले तंलायखा बरक न साका बरक न हायन हाय ब्रेक खायफिउका तै अमहायबो जे पाकिस्ताननि DGMO मियानि 3:35 मिनिटो बरक न चीनी इंडियानि DGMO नो अमहाय खलायनो फुनबो सालायखा जे सीज फायर खलायलेसने केनके अंलायलिया 12 तारिख जरा 12 तारिखो पाकिस्ताननि DGMO बाय इंडियानि DGMO कक सालायनाय बसखांनो तै फेबो अ सीज फायर तैबो ताबो मथाकजा खबरनो तै रहायाको पाकिस्तान रकनो जतो किसु एर स्पेस हिंदी जतो किसु जे पाकिस्ताननि बरकनि सोशल मीडिया जतो बैन क्लाइमेट इंडिया आमहायना तंग्रानायखो आरो कुनु कटाल करिखो फेबा सब जिदिखा ऑब्वियसली इंडियानि तासो खटिंगया बरकनि अनेक न खति अंखा बरकनि अनेक न खति अंखा ताबो सानाक लायो तै लुक्रक कयेकटा सोशल मीडिया हैंडल लोगो नुकजागै तंखा जे 1971 इंदिरा गांधी यूएस नि कक खानालिया पाकिस्तान आसायरी पाकिस्ताननि सकागै बांग्लादेश सनामिरखा ईस्ट पाकिस्तान नो बांग्लादेश सनामिरखा बेबो ताबुक बो इंडिया नि जतो लुक्रक अमहायनो मुचुङै तंमानि सालबसो पाकिस्तान बाय कगलाय तंलायसिनाय वाइसे वाइनिया वाइरे वाइ दिल्ली इंडियान नि जवान्स थयो
ceasefire violation obo je border area tongnai civilians bo guli nangi thuyo hage salbosuk pura desh ready juddo nanglai sinai juddo norlai sinai nangka Pakistan no sokomori pasinai map ni hai hini no jotong tongoni phiaba tabuk baksa koksung tongo tangi tabuk ni chini prime minister Narendra Modi ji US ni kok na khane phiaba amo haya jorang khake salai malaino joto kisu juddo pokhe bo ungya kok salai granai jodi sono borok ceasefire no haina hai violation khlaki angke India war khlainani jengnai haigaba act of war of hainai sujukte manai Pakistan kokha angke no chin India boko pheb sin India je kokmni missile je rohman drone rohmani joto boni CTO top CTO sogoyo tabo Sialkot hindi Rawalpindi hindi Islamabad hindi Karachi hindi ajaga joto no shoktoyo tei Lahore hindi koto CTO attack khlaijaka tei borok chini Delhi no point target Delhi airport no point target tomoni borok ni Nur tam ni kaisa airport tongo bongni airbase airbase ho hakor asako thuk thangka Indian ni rohmani borok ni kong damage sangkha ojorao juddo somoyo borok loan manakha bujotono ausis tamkumo je MP tongnai throksani IMN ni bobo sawi tongka bikhari ojoro point bikhasano Pakistan ain hai borok loan man thika heba alun ni rang borok ni pura damage on thangka tamki India to back to back nori tongkha heba Pakistan no kom hnaya borok nuclear khomta pormanu shakti desh borok ni bo yang India bo pormanu shakti desh agi sing Kargil te yang gana gini simsi pheba ta border LOC parang misal thangi soi ke borok ni top CTO hai ke omo juddo kotor no ungtongmani India to ready no jefropon nang boi tabu ready jodi borok mania jekunu ungkhangke to ungphio nai ble juddo ungphinai tai amon bisingo Pakistan ni tebo komjor ungoi tongo borok no Turkish rok no help khlaikya Turkish help khlaibani yaklo no borok phan borok ni je koekta borok ni boom je manai amo Turkish ni nei tabe India o boycott ni kaisa trading cholitongo Turkey ni hasing thei tai amon bisingti bo je puila samani 1971 no East Pakistan sakagei Bangladesh namromani arobo Balochistan Liberation Army rok China by Pakistan tongkri tong sini o jagani norok putul dihnei roi tong o video ki sanai nedi motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages, but now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Balochistan
and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. Hake nugui mankana Balochistan rok po borok desh khagnan bagi already no Pakistani army no over attack khai tonga 8 jona no IED blast improvised explosive the device IED by blast khai Pakistan army no borok botraka tamu buni desh ni ko bo joto kisu amo khopia agency ni thanio tongo sing chini thani tam tong naiba kaisa desh ni tai kaisa desh ni joto kokon sampurno saimia phiaba borok ha sanai tong borok borok ni nijini desh sanai tong borok amon bagi andolon khai tong borok ni neta rok no khorang ti sakangke Pakistani army tam khai biamo sakamai rio haiko bothario haiko bo jelo chobo phebo tabuk no o jorao no India ni phan bai da borok no ngai borok bo buskang agui tong haibon kaisa desh nani to alangkaya phiaba jorao no saimana jemun Pakistan ni East Pakistani sakage Bangladesh engkhang hangke bongni Balochistan bo ngai mano tamko borok ni rono joto kisu khoni sampod amo joto no tlangai thang tongo tlangai nawi tongo Pakistan rok borok kha maya India sak nangjiya khlai tong jemun Bangladesh tanghe kakba Sheikh Mujibur Rahman bo joto jidi kha bo leaders ka hamge jidi bani yaklo yang Bangladesh bo bo vote mankha ayengo bo vote mankha pheba jifro prime minister ni support nana thangka bono Pakistan army rok romui tonkha romui tongmoren porni to andolon ungle andolon ungmani yaklo ba joto army no ri rohbai kha tang je Bangladesh borong ni o a jorao busuk burui rok je taw thuruk Bangladesh ni burui rok rep khaijaka bong soinik bai amo jotono itihas gawa tong hake Balochistan rok bo borok ni desh sanaman bagai tabok khachik laijak. For the last few hours there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. Hastio tungmani barijak belakno tungphalamani barijak kami amsairago to kisan nobar phono buphango phangni nobar mani manu tungphalamani hamui manu phiaba aglio hungkangke je ek dui tala tin tala char tala building tongnai rok belakn tungphlajak aguli to tebo borok population kebang malkhung kebang abogi teb tungphlao amon bisingo bo mia sarik pango wati phaikha Takarjola amsayo Shipaijola district bisingo Takarjola amsayo Gul Sadu kamio aro jingni tiprasarok to buihai dalan paki kotor buskle bangba bera nok tin nok khunchile omhai nongnai hekabe ek chaila ngai amo anok barni phano khungchawi tlang thangjakha Gul Sadu kamio taubro jingjal birmano kesajak yaklo borok tam ko kasar ka khanani di amsani lukuno te hasini lukrokno tauto watei nobar phasine no watei nobar ni jora tungma bongnai sana thangka ke chini tirprao agi tamje sikang 5 bosor uklugo thangka ke afrogo asuk tungphlaya tabung dino asuk tungphlawo sanani hamya hake o mangpli kisa naine di
ai bu phang Tom pro pakhana tin. Or galang giling ada. bu phang kalai phe yang tu go Pos monok nokota. Je what if I put up ta. Nok habja. Tom no cutting no ni ke sari. Sini khoting mani khe yang bai yang nuka tong mani au bebang tin uro gitlang ba kha kaisa nuka burung rung sari kha te kaisa hangke nukhungo dok sai ri kha nukhung na ba kotoma belai no yang mo pa ba kha o yang duglam gan pa kha Emne ke belai kan no bar nguta. No ba belai kotor kha jaga puru atom sase O parang to no mo. Eko gulsa to para Ponset ke? ha Ponset. Ponset khingi mo jogo no mara Umi bung ki sari. an bung he kobita de bruma Emne kini logi kan tom kha cho. an bu sai mistri khayo Kia cọc hả? Cái con này chắc xong rồi mày từ chơi nó hấp bị và tiểu này cái bà hấp bị tổng mà nè tụi sao nó bảo có thấy được nhỉ? Không sao xíu xíu này chiếu ông cái cũng cái nó về nó khla rồi có kia là cái lăng kha nó cũng sao bác sĩ cái lăng kha cái nó bị xíu cái ta bu phang cái lại kia Có ra phun nó có đã. nó bị xíu tin xưa tập phải à apa nó gì sai cho cái lại phải cái ta con tin dok tahu tin phải hấp ta Tom có tiếng nó ni. có tí có pa kha nó có kia bạc hàng cái ông tổ về có vấn đề mà ông tổ nó sống mấy cái nó Gan no parang tom hum. para menggul satu para Ponset ke? oke mau juga yang ada Emne kini ka tom khai chong tom rok sam khai. ang itu hanya mesti dong khai chong jadi kini dong bu bisa bisa ang hai rok khai chong ta Emne ka taun ning morong nai chong ro. itu kau tipu dong rok bisa rok Subuh subuh sata karena ang ku sang senang pai draw pon sai jo ki kita ulo geli no so khai kalang tung itu ba asin ta Ni sim ke la. an sir mun saran da burma देश नि बागै नों फेसबुक हामिया कक सावै मांगला शुद्ध फेसबुक या जत जागोन नों देश नि बागै हामिया सावै मांगला साकांके मानजाकनाय ताई आलो मसब जागनाय देश विरोधी नि अमहाय गोबां कुकनो जे पहलगाम अटैक नि यागलो ऑल ओवर इंडिया ओ जे अगेंस्ट कक सानाय देश नि बागै हायकेबो जाति बे जाति न वालायरनानि हाय सामु तांनाय बरकनि मुङै जतन एफेर अंखा रमजाखा आमहाय इंगिनो लाइ थांजाक सालनि सालतामो कलेशहर आमजायो कायसा खरकसा ब पोस्ट रका फेसबुक चिनि इंडिया नि खिलाफ चिनि इंडिया नि अगेंस्ट पाकिस्तान सपोर्ट खलाई यागुलो उइक हिंदू मंच नै डेपुटेशन रमा बाय थानावो तिनि रमजाखा रमजानायबो ते केवलिया कांग्रेस नि गचां उपप्रधान बरमजाखा इंडिया नि एगेंस्ट अमाके फेसबुक पोस्ट वे कक सामानियागलो डेप्रेशन रमानियागलो हाके हास्तेल नुक्रक पुइला देश निलसे जत किसु ताई अ वार अ युद्ध नांगमानि जरा बा युद्ध नांगै उल पाइमान जराबो नों देश नि एगेंस्ट नों कक साकांके रमजाकनाय आबगे बयबाक्सा आहायनो कमेंट लाय फास खाय तिब्रा सार कुनिया खुरिंनि पेक रैनाव हाके बसराय बसारक ना मोबाइल मांबो आहाय नरो आहाय तांगदि नंबो जब जागै मानो रम जागै मानो हाके तिनिन प्राइम टाइम आसु जरानो खुलुमका গতকালকে আমাদের কাছে একটা পোস্ট আসে যে আসাদ মিয়া নামে একজন লোক যার বাড়ি নূরপুর সে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্ট পেজে গিয়ে একটা কুরুচিকর কথাবার্তা বলেছেন দেশবিরোধী কথাবার্তা বলেছেন তো এই ব্যাপারে আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি ও সঙ্গে সঙ্গেই যদিও এই যে বক্তব্যটা দিয়েছিলেন এটা ডিলিট করে নিয়েছেন পরবর্তী সময়ে আমি আবার এটাও দেখতে পেয়েছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার অ্যাপোলজিও স্বীকার করেছেন তদুপরি আমরা আমাদের এনকোয়ারি শুরু করেছি এই ব্যাপার নিয়ে এনকোয়ারির স্বার্থে আমরা আসাদ মিয়াকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সে আমাদের কাছেও একটা লিখিতভাবে একটা ক্ষমার একটা ডিক্লারেশন দিয়েছে অ্যাপোলজি স্বীকার করেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এখনও কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে হিন্দু সংগঠন থেকে একটা ডেপুটেশন দিয়েছে ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি এখন আমাদের অথরিটির সঙ্গে কথা বলে যা আইনগত ব্যবস্থা আছে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিই এখন হিন্দু সংগঠনের থেকে যেটা হয়েছে আরও কিছু পোস্ট আসছে যেগুলিতে
বিভিন্ন এলাকার হতে পারে, কৈলাসহরেরও হতে পারে বা ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্টের বা অন্য জায়গারও হতে পারে। এগুলো আমরা এখন ভেরিফিকেশন করেছি। 3 জনের নাম দিয়ে একটা কমপ্লেন দিয়েছে। ওরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এইভাবে কুরুচিকর কথাবার্তা বলছে বলে এগুলি আমরা এখন এনকোয়ারি করে দেখছি কে কী করেছে, কোথাকার লোক। ফেসবুকে একটা টুইট দেখেছি যে আসাদ মিয়া নামে একজন পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধ সম্পর্কে তার একটা ব্যক্তিগত মন্তব্য পেশ করেছে। তার মন্তব্যে আমি একমত নই। তার ব্যক্তিগত মতামত এবং এরকম মতামত আমি প্রতিবাদ করি, নিন্দা করি। কিছু বন্ধু আমার সঙ্গে ফটো ফেসবুকে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রয়াস করছে। অনুরোধ করব আমার এই স্টেটমেন্ট শোনার পরে আপনাদের বক্তব্য স্টপ করুন। আসাদ মিয়া এক সময় উপপ্রধান ছিল নূরপুরে, এরপরে এখন আমাদের কংগ্রেস পার্টিতে নিয়ে। ধন্যবাদ। নমস্কার। আপনারা জানেন যে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে। আমরা ভারতবাসী হিসাবে আমরা ভারতের যে সৈন্যরা আছে আমরা পাশাপাশি তাদের পাশে আমরা আছি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে কিছু দেশবিরোধী কুরুচিকর মন্তব্য করছে আমাদের কৈলাসহর উত্তরাঞ্চলের একজন ছেলে। আমরা আজকে ওসি মহোদয়ের কাছে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছি। দেশের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে যে দেশবিরোধী ফেসবুকের মাধ্যমে পোস্ট করছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমরা। তাই ওসি মহোদয়ের কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছি এবং 3 জনের নামে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। একজনের নাম হচ্ছে আসাদ মিয়া, শামীম আহমেদ এবং বাবলি সাইদুর। এই 3 জনের নামে আমরা থানায় ডেপুটেশন দিয়েছি এবং ওসি মহোদয়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করেছি ওদের জন্য কঠোর শাস্তি যাতে ওদের দেওয়া হয়। এবং আমাদের কাছে আরও আছে, তো আমরা আরও পরবর্তী সময়ে আমরা এগুলি থানায় আমরা লিখিত আকারে দেব এবং থানায় ডেপুটেশন প্রদান করব।